gimuana sa atong Class B bakbakan diri sa Sitio Burlas, Barangay Lagtang, Talisay City. Kining team Chairman J. Arnoco, Darlene Santoy versus Triple G, J. Jomar Jojo. Og atong pasalamatan ang ato ang sponsor, Konsehal Edna, Konsehal Edward, Konsehal Randy, Konsehal Barliso, og ang ato ang organizer, Inting Iligwin. Pasalamat ta nila kay mao ni sila naghatag og kinabuhi sa atong Class B bakbakan. Kuha pa. Tara. Kuha pang chairman. Santoy Kamang Lisura. Shout out Mark Steven Ruby. Shout out Shimi, Queen City of the South. Darlene. Shout out Bus Philip Taburada. Sir Jojo. Tuara Jid Chairman Buhang Jomar to Santoy. Sir Jojo 4. Shout out Sir Palanas. Sir Jojo to Darlene. Kuha pa Darlene. Jid netball side out. Sir Santoy. Darlene agoy. Pahikap sa nang bola Darlene. Sir Santoy. Tuara ang drone, chairman. Gahiya, tuara. Darlene. Agoy, namuok na. 4 iguales. Sir Santoy. Bugsok Darlene, ang drone habuga. Side out. Gusto mong disco mobile ni Boss Roland Arnoco sa iyang sound system, kontaka lang si G. Arnoco sa iyang Facebook account. Kanang number 10. Number 10 mauna si G. Arnoco, ang first councilor sa Barangay Guadalupe, Cebu City. 5-4. Serve Jid Darlene. Agoy gitoklo wa na. Lisura Santoy. Jid Toklo Santoy. Agoy pahikap ng bola toy. Serve Darlene. Shout out Trini Boy Kapin, aka Abay, hashtag shout out. Side out Serve Jomar. Shout out Jerry Cabunilas. Serve Jomar. Shout out Rolly Glabug. Shout out Engineer Ryan Sirato Pernitis, Rapi Saruminis. Chairman to Jomar. Bugsok Mar. Agoy ang drone. Tuara. Wa na. Sige, kumbate. Tuara. Pahikap lagi ng bola Darlene. 4-6 serve chairman. Jojo to Darlene. Jid netball puntos. Size na 5-5. Size iguales. Size iguales. Serve chairman. City size. Labaw ang team of Guadalupe. Shout out Pastor Rosa Garcia Clan, Poblacion Binonido Bohol. Size iguales day, size iguales. Chairman. Tuara. Lugapak na, wana. Buto na, wana. Agoy, gahiya. Pahigap ng bula, Jo. Serve Jojo. Bugsok Mar. Kay lauma to, kuha pa. Side out. Santoy. City size. Serve Santoy. Jomar. Tuara.
Chairman to Jomar. Bugsok mar. Jojo. Gahiya Darlin. Santoy. Gibalikan to Santoy. Wana. Agoy netball. 8-6. Toklo. Bisura anak Joy. Shout out John Tans. Serve Jid. Bulabog by TV. Shout out. Tuara. City 8. Jumar. Walang 3 ni Juna. Tuara. Balik ka dito. 8 iguales. Serve Jid. Jumar. Kuha pa. Inside. 8 iguales. So iguales ba? Serve Darlin. Chairman to Jid. Kuha pa. Wa na. Wa kabot. 9-8. Serve Darlin. Kuha pang Darlin. Wa na. Gahiya Darlin. Chairman, tuara ang drone. Bugsok. Darlin to. Grabe Jomar dinanggit. Tuara. Santoy toy toy. Goy lugapak na. Inside. Jess 8. Side out. Shout out Raymond Quinco. Shout out Marvin Mata. Birna Matugas. Dahil ko mag-maxim dahil unsay ipin sa kan. Luwaluan sa burlas. Tuara. Kuy. Darlin, wa na. Pahigap ng bola Darlin. Serve Chairman. Darlin to Jumar. Santoy hala. Santoy. Sana ba natoy? 11. Para daog ang team Guadalupe sa tong game 1. Serve Chairman. Santoy agoy. Game ball. Ang nakadaog sa game 1. J. Arnoco. Darlin Santoy.